आज आमे पढ़िबा अव्यय। वाक्य जो पदर परिवर्तन हुए नहीं बा जहार व्यय हुए नहीं ताहा हेउछि अव्यय। वाक्य जो पद मानकर किछि परिवर्तन हुए नहीं से माने हेले लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष और काल। एबे हमें देखिया अव्ययर प्रकार। प्रथमे हेउछि संयोजक अव्यय। जो अव्यय पद दुई बा ततोधिक पद को जोड़ियारे साहाय्य करे ताहा हेउछि संयोजक अव्यय। से पद गुड़िक हला ओ, एवं, आउ, आहुरी, पुणी, बी, मध्य, फेरे तथा पुनश्च, पुनर्बार। एग्जाम्पल देखिया। विदु और साधु दुई भाई। रामचंद्र पितृसत्य पालिले एवं बनरे 14 वर्ष वास कले। तापरे हमें देखिया बीजोजक अव्यय। जो अव्यय दुईटी वाक्य बा वाक्यर अर्थ को पृथक करे ताहा होछि बीजोजक अव्यय। यथा किंतु, मात्र, तथापि, परंतु, अथच, बा, किंबा। एग्जाम्पल देखिया। देश स्वाधीन होइछि किंतु लोकंक दुख दूर होई नाही। सभारे अनेक आलोचना हैला मात्र सत्य कथा बाहरिला नाही। तापरे देखिया समय सूचक बा कालबोधक अव्यय। जो अव्यय काल बा समय को बुझाए ताहा होछि समय सूचक अव्यय। एबे, केबे, जेबे, सेबे, एई क्षणी, अधुना, वर्तमान, सर्वदा, संप्रति, जेतेबेले, सेतेबेले, हठात। उदाहरण एबे डाक्तरंग आसीबा बेल होइनी। एही क्षणी मु कटकरू आसी घरे पहुंचिली। चतुर्थते देखिया संबोधन सूचक अव्यय। काहाकू डाकिबा बा संबोधन करिया पई व्यवहृत अव्यय को संबोधन सूचक अव्यय कहंती। एग्जाम्पल हे नारायण आउ केते दिन ए कसण देउथिबो। आहे नील शैल प्रबल मत बारण। तापर देखिया संभावना सूचक अव्यय। जो अव्यय संभावना प्रकाश करे ताहाकू संभावना सूचक अव्यय कहंती। जदि, जेबे, काले, यद्यपि। से वर्षारे जदि आसीबे बड़ हैरान हेबे। आउ दिने अपेक्षा कर काले किछि खबर आसीबो। 6 नंबर देखिया निषेधार्थक अव्यय। जो अव्यय द्वारा निषेध बा बारण सूचित हुए ताहा निषेधार्थक अव्यय। न, ना, नचेत, नी। एग्जाम्पल न कला काम कर नाही। ना मु सेठाकू जीबी नाही। हेतुबोधक अव्यय। जो अव्यय हेतु बा कारण प्रकाश करे ताहा होछि हेतुबोधक बा कारण सूचक अव्यय। एग्जाम्पल काली मते ज्वर होइथिला तेणु मु स्कूल जाई नथिली। धान कटा समय सुतरां मु भ्रमण रे जाई परिबी नाही। तबे देखिए सादृश्य बोधक अव्यय। जो अव्यय सादृश्य बुझाए ताहाकू सादृश्य बोधक अव्यय कहंती। एग्जाम्पल एमिति हेबो बोली मु आगुरु अनुमान करुथिली। निरोध परी गुणर पिलाटीए दुर्बल। किंतु एई अव्यय जति विशेष्य पद पूर्वरु रहे तबे विशेषण रे परिणत हो जाए। जेपरि एमिति मनीष, सेपरि महात्मा, सेमिति कथा। तापर देखिए विपसार्थक अव्यय। जो अव्यय बारंबार अर्थ प्रकाश करे ताहाकू विपसार्थक अव्यय कहंती। बारंबार से कथा मु आगरे काहेकि कहूछ। तुमे थरकू थर एमिति भूल कर नाही। लगातार वर्षा लागी रहिछि। तापरे विस्मय बा अभाव सूचक अव्यय। जो अव्यय द्वारा हर्ष, विषाद, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि मनर भाव प्रकाश पाए ताहाकू विस्मय सूचक अव्यय कहंती। एग्जाम्पल देखिया। हाँ दैवता कपाल को कौन एया लिखिथिले। हा राम, हा राम। छी एमिति कहंती।
तापर देखिए विकल्पार्थक अव्यय जहा द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश पाए ताहा होची विकल्पार्थक अव्यय। एग्जांपल देवानंद बा शिवानंद केही हेले जणे आसीबे तुमे अबा तपन मो पई पदे कही थांतो। तापर देखिए विभक्ति सूचक अव्यय विभक्तिर सूचना देउथुवा अव्यय गुडी को विभक्ति सूचक अव्यय कहंती। ये कृषक माने देशर मेरुदंड तुमको ଏହା କରିବାକୁ ହେବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭଲ କାମ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡୁ କେତେ ଯେତିକି ପାଇଲ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋର ସବୁ କଥାରେ ତୁମେ ହଁ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହ। ଗୋପାଳ ଏଠିକି ଆସ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଅବ୍ୟୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆକାଶବାଣୀ କଣ କହୁଛି ତୁମେ ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ମହାଭାରତ ଦେଖିଛ କି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ବୁଝାଏ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାଲେରୀର ଆରପାରିରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନିର ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟକୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଗଛଟା ମଡ ମଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗାଡ଼ିଟା ଫଟ ଫଟ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲା ବନ୍ୟା ପାଣି ଘୁ ଘୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାରି ବଢିଆ କଥା କହୁଛ ତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଆସିଲେ କଣଟା ବା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅନ୍ୱୟ ବା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମ ବିନା ମୋର ନାହିଁ ଗତି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ରହୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଉଦ୍ଯାନ ସହ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥରେ ନୂତନତା ଦିଏ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଭାବରେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ତୁମର ଏ ଜମି ଫମି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ